जय जगन्नाथ पिलाମାନେ ईश्वर तुमर समस्तंकर मंगल करंतु। आज आमे अष्टम श्रेणी रोगी सेवा विषय 1 नंबर 2 नंबर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा और लेखिबा। प्रश्न 1 क से समय रे ग्रामवासी मानकर डाक्तर विषय कौन धारणा थिला। पिलाମାନେ तुम माने पढ़िछ से समय ग्रामवासी मानकर डाक्तर विषय धारणा थिला जे केवल कटाकटी करवा ही डाक्तर मानकर काम। प्रश्न ख छोट पिला माने काहींकी वैद्य को देखि डरुथिले। समय समय देह खराब हेले वैद्य पिला मानक पिठी पाख बेकरे लुहा तताई चड़ू दियंती। चड़ू अर्थ चेंक। से स्थान पाची घा हो जाए। एथिपाई पिला माने वैद्य को देखि डरुथिले। प्रश्न ग कटा घार चिकित्सा विषय स्वास्थ्य रक्षा बही रे कौन लेखा थिला। स्वास्थ्य रक्षा बही रे कटा घार चिकित्सा संबंध रे लेखा थिला जे दुब को छेची बा पाटी रे चोबाई कटा घारे लगाई देले रक्त बहिबा संगे संगे बंद हो जाए और घा मध्य शीघ्र सुखी जाए। पिला माने आगुरु एलोपैथिक एते नथिला, सबु आयुर्वेदिक रो चेरमूलकर सबु रोग भल होतिला। एबे किंतु समस्ते बेसी एलोपैथिक उपरे भरोसा करूछंती, किंतु आयुर्वेदिक होची सबुठु बेस्ट। संगे संगे छोट छोट देह खराब रे आमे एलोपैथिक मेडिसिन यूज न करिकी आमे जदि आयुर्वेदिक मेडिसिन खाइबा हमर साइड इफेक्ट किछि आसीबनी। तापर आसिला घ वैद्य गोड़े कटा घा सुखाइबा केउं जिनिसर व्यवहार करुथिले। उत्तर वैद्य गोड़र कटा घा सुखाइबा दुब घासर रस को व्यवहार करुथिले। घ प्रश्न सुदुरिया नना किए। सुदर्शन प्रहराज जड़े असाधारण व्यक्तित्वर अधिकारी थिले। तांकु श्रद्धारे लोक माने सुदुरिया नना डाकुथिले। से जड़े कर्मठ परोपकारी और निस्वार्थपर समाजसेवक थिले। ये तो थिला हमर 1 नंबर प्रश्न और उत्तर। पिला माने एबे हमें जिबा प्रश्न 2 को। प्रश्न 2 करे जहा करिबे साई ताहा काहारी हातरे नाही। लेखकंक बापा एक कथा काहींकी कहिथिले। पिला माने साई अर्थ भगवान। आमे जानी प्रत्येक आमर भगवत गीतार भी अच्छी सबुथिरे भागवत पुराण शास्त्र सबुथिरे लेखा अच्छी ईश्वर की इच्छा ही सबकि होची। जनकर जन्म मृत्यु सबकि ईश्वर हाथ में। से लेखक बापांकर देह जिते खराब थिला लेखक सबुबले चाहूले केमिति करिकी औषध खुआई डाक्तर को देखी बापा को भल करदेवे। किंतु बापा से बुझी पारे जे तांकर शेष समय आसी जाइछि, तांकर मृत्युर समय आसी जाइछि। एइटा ईश्वरंकर इच्छा, तेणु आउ कौन से मेडिसिन काम करिबो नाही। से उद्देश्य से कहिथिले जहा करिबे साई काहारी हाथ रे नाही। अच्छा उत्तर पढ़ुछि जहा करिबे साई ताहा काहारी हाथ रे नाही। एहार अर्थ विधिर विधान को केही बदलाई पारिबे नाही। भगवान के इच्छा अनुसार सब किछि होई थाए। जहा घटिबार थिबो ताहा अवश्य घटिबो। लेखकंक बापा तांकर शेष समय आसी जाइथिला बोली से अनुभव करथिले, किंतु लेखक बापा को भल करबा पई तांको औषध खाइबा को जिद करुथिले। तेणु लेखकंक बापा एपरी कहिथिले। बुझी पारलो पिला माने। ख प्रश्न बोउंकर स्नेहपूर्ण आदेश लेखक भांगी न पारिबार कारण कौन। तुम माने कौन बापा माँ कथा को भांगी पार कि भांगी पारनी। कहीं तुम्हें बापा माँ को सम्मान दियो, तांको भल पाओ। तुम्हें भल भाव जानिच पितामाता जहाँ कहती तुम मानकर मंगल पाई। सेपरी लेखक तांको पिता और माता को बहुत भल पाउथिले और बहुत सम्मान मध्य करुथिले। तांकर कौनसी आदेश को से अवमान करू नथिले। आ विशेष करी लेखकंक एठी मांकर देह खराब थिला। लेखक तांको बोऊ को बहुत भल पाउथिले।
ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ଲେଖକ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ବୋଉଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶକୁ ଲେଖକ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନଥିଲେ। ଦେଖିଥିଲେ ସେ ବୋଉଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯାଆନି, ରହିଯା। ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଲାଗିଲାନି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ତୁମେ ସବୁ ମନରୁ ବୁଝିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ ନିଜେ ଲେଖିବ, କିଛି ମୁଖସ୍ଥ କରିବନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିପରି ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 1 ନମ୍ବରରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ, ପୁଣି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ କିଏ, ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଏ, ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମ୍ ଆନ୍ସର୍, ଖାଲି ଟିକେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ କର୍ମଠ, ପରୋପକାରୀ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସମାଜସେବକ ଥିଲେ। କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଶୀତ, ବର୍ଷା ଓ ଜୁନ୍ ମାସର ଟାଣ ଖରା ତାଙ୍କୁ କାମରେ ବାଧା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଠି ବି ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ। ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସୁଦୁରିଆ ନନା ବି ଡାକୁଥିଲେ। 1 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ସେ ଆନ୍ସର୍ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଧାଡ଼ିଟା। ତେଣୁ ଭାବିବନି ଯେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏତିକି 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖା ହେବ। ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଛ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଏ, ତୁମେ 2ଟାରୁ ଅଧିକା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିପାରିବ। ତେଣୁ 2ରୁ 3ଟା 4ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଲେ ବି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମାର୍କ୍ସ ଆସିବ। ଘ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ କିପରି ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିଲେ? ପିଲାମାନେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏଇଟା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଛାତ୍ରାବାସରେ କୌଣସି ପିଲା ଜ୍ୱର ବା ବେମାରରେ ପଡ଼ିଲେ ତା ପାଖରେ ରାତିଦିନ ଜଗି ବସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଔଷଧ ଆଣି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖୋଇବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଳରେ ଦେହର ଉତ୍ତାପ ମାପିବା ଅର୍ଥ ଜ୍ୱର ମାପିବା ଯଦି ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ଦୁଧ, ବାର୍ଲି, ଶାଗୁ, ପସରୁଣୀ ପତ୍ର ଆଦିରେ ପଥି ତିଆରି କରିବା, ଏପରିକି ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଡ଼, ହାତ ଚିପିଦେବା, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବିଛଣାରେ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ସଫା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ ପିଲାମାନେ କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ ଏହିପରି ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏ ବିଷୟଟା ଆମର ପଢ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? କାରଣ ଏଇସବୁ ଭଲ ଭାବନା, ଭଲ କର୍ମ ଆମ ଭିତରେ ବା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲେଖକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରହୁ ବୋଲି। ତୁମମାନେ ବି ଏମିତି ସେବାପରାୟଣ ହୁଅ, ତୁମମାନେ ବି ଏମିତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ପାଳନ କର, ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ସେବା କର। ଏ ବିଷୟର ଆମ ବହିରେ ରହିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। ତୁମମାନେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଲେଖକଙ୍କ ଭଳି କରୁଛ, ଆଉ କରିବ ମଧ୍ୟ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ମୋର ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।